Este fin de semana, el Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende recibió a Joyce Carol Oates, de quien se ha dicho repetidamente que es una firme candidata para recibir el Premio Novel de Literatura. Vamos a ver la entrevista en exclusiva que nos dio para Noticias 22. En novelas como La hija del sepulturero, Hermana mía, mi amor, Violación, una historia de amor y recientemente Carthage, Joyce Carol Oates ha retratado sin prejuicios y nada benévolamente a la sociedad norteamericana. Esto le ha valido ser constantemente mencionada como candidata al Premio Novel de Literatura. Conversamos en exclusiva con la escritora y crítica del New York Review of Books. Writing begins with thinking, so I think about a project and I meditate. I like to run and walk, and if I can walk several miles, I work on a novel that's in progress. I may imagine a chapter, but I really need to be walking, and then I come back and write. Running is very important, but if one can't run, walking fast, but important to be alone so that you're not talking to other people. Because as soon as you start to talk to another person, your imagination is snapped. Well, the natural rhythm of writing is to do a short work. So a chapter is like a short story. You write a chapter, and then you rest and think, and then you write another chapter. So it's basically these short units. It could be a short story as short as 5 pages or 20 pages. Chapter could be 1 page. It could be 15 or 20 pages, but it has this rhythm. It's a matter of rhythm. And you sort of prepare and concentrate in a short runs. It's like a short run. Writing about literature for me is like talking or teaching. It's really, it's a pleasure. It also allows me to present other people's work. When I write for the New York Review of Books, I always have excerpts from the book I'm reviewing, paragraphs, to show what the writing is like. I do a lot of that because I'm interested in the shapes of words and the shapes of paragraphs. Entre los autores mexicanos más esperados en este festival se encontraron Juan Villoro y Elmer Mendoza. Conversamos con los dos, con Juan Villoro acerca de el personaje, uno de los personajes sobre los que versa su novela El Testigo, que es el poeta Ramón López Velarde, y con Elmer Mendoza acerca de cómo él ha inventado casi un nuevo lenguaje en sus novelas. Veamos las siguientes entrevistas. En 2004 publiqué la novela El Testigo, que trata de un mexicano que ha estado 24 años fuera del país, regresa a México en el momento de la alternancia democrática, cuando el PAN gana finalmente las elecciones. Él quiere vivir este momento en que el llamado gobierno del cambio aparentemente va a traer un futuro, pero se da cuenta que paradójicamente los cambios en cierta medida van hacia atrás, en el sentido de que el cambio conducido por un partido conservador de la derecha, pues saca muchos esqueletos del armario. En mi novela yo digo que la historia mexicana ocurre 2 veces, primero como tragedia y luego como telenovela, porque somos un país de telenovela, lo hemos visto recientemente con todo lo de Kate del Castillo, el Chapo Guzmán, todas estas cosas. Uno habla palabras y no tiene ninguna explicación, las hablas porque las hablas. Entonces yo tuve que como aprender sobre mi propio lenguaje, de dónde venía, qué significaba, cuáles eran las opciones que tenía. Cuando yo escribí Un asesino solitario, yo pensé en eso. Esta es una novela de lenguaje. Yo puedo ser un autor cuya opción principal sea el lenguaje en el que trabaja. Sí.
Digamos que no es totalmente así, pero creo que algo he conseguido de eso. Pero además pasan cosas raras. Acabo de recibir una invitación de la Real Academia Española para ir al encuentro ahora de Puerto Rico y voy a hablar de eso. Y digo, Dios mío. En su obra, Lisa C. siempre recurre a su herencia china. El abanico de seda fue la novela que la dio a conocer internacionalmente y sobre esta novela platicamos con ella. En El abanico de seda, Lisa C. descubre para los lectores occidentales el nushu, un lenguaje que las mujeres de la antigua China utilizaban para comunicarse sin que los hombres entendieran. I come from a very large Chinese-American family. Obviously, I don't look very Chinese, but I am part Chinese. Actually, for this book, I had reviewed a book on foot binding for the Los Angeles Times, and in that book was just a 3 or 4 page mention of nushu, this secret writing system that had been invented by women, used by women, and kept a secret by women in China in this one very small remote county for 1,000 years. And I thought, how could this exist and I didn't know? So I became obsessed, and I tried to find whatever I could on the internet, and there wasn't very much, and I tried to find whatever I could in the research library, and almost nothing. And there came a day I said to my husband, you know, there's only one thing I can do. I have to go there to see what I can find out. And so I did travel to Jianyang, and I got to meet, at that time, the world's, oldest living nushu writer. She was 97 years old, and she died 3 months later. So I feel so fortunate that I got to meet her. And she was, so small, shrunken from age. She'd lost most of her hair. Her skin was so thin. But she talked to me about the time before her feet were bound, what it was like to have her feet bound, what it was like to be in what was called a sworn sisterhood. Esto ha sido todo. Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, nos despedimos desde San Miguel de Allende. José Manuel Barajas, Ricardo Domínguez e Irma Gallo, enviados especiales.